Game, dali! Game! Yolanda. Yun din bang ano mo? Yun din bang ano? Comfort zone. Nasaan na yung beats mo? Dali na, sample! Dali na, ginabi ko! Marvin, video to. The picture. I don't speak English. Okay, let me transfer you to somebody who speaks Spanish. Dali. Good morning, good morning. Ano na? 5, 4, 1, 1. It's a great day, it's a great day. Dali ah. Kapal Go! din agad yung bonus Quiet, niya. Yolanda, everyone. di ba yung Ipapa-video? sa ano? Ipapa-video. Sa line. Brian, gusto mo him? Eto, naka-video na ako. Okay. Hello. Ready na kami. Wala na maingay ha. We have la Espanyol. Ayan. Silensyo! Ano ba to? Silensyo! Hindi kayo non-version. Action! It's a great day. Sige. Oh, sino yung yung magta-transfer sa sino yung kliyente? Dali. Hidden camera! Conscious lalo. Ready. Okay. Ready na. Hindi naman naka-record eh. Joke lang to. Dali na! Ay, just bilangin mo sa akin. Das GS. Next week na lang, malapit na yun. Ala! Next week. Ay, ang KJ. Ikaw na magkukon. Makikinig kami lahat sa'yo, Barge. Work. Work daw lahat. Ano na? Mamayo ka pa ha? Mamaya ka. May pagbabanta. Espanyol! Espanyol! Ngayon naiintindihan ko na kung bakit pinaglaban ni Lapu-Lapu ang Pilipinas. Bakit daw sino? Ayaw niya sa mga KJ.